Oras, 12 minutes, 15 seconds. Mr. Kimbo, ang ganda naman. Nakuha pa ni Kung Edwin. Oh! Ang ganda naman na, Edwin. Kung pumasok. Right lang. Good effort, good effort. Mr. Mags. Uy! Ang ganda ng lusot. Uy! Mr. Mags. Foul. Primo. Basa. Isa na lang. Tapos ka na? Wala pa. Sige. With the new haircut. Sorry daw. Sabi ni Kuya Topper. Uy! Baba na! Uy, oh! Ayun, oh! Mag-isa, oh! Blocking pa!